नाज़रीन, गजा में इजराइल की कैजुअलिटीज बढ़ती चली जा रही हैं और अब कैप्टन के हलाक होने की खबरें भी वहां सामने आ रही हैं। इजरायली मजीद फौजियों के जख्मी और हलाक होने की खबरें सामने आ रही हैं। शुजाया के अंदर बड़ी बैटल लड़ी जा रही है और हैरानकुन बात यह है कि शुजाया वो इलाका है जहां पर आप कह लें कि हजारों इजरायली फौज भेजी गई है, इजराइल की इलीट फोर्सेस वहां पर भेजी गई है और दुनिया को तजस्सुस है कि वो यहां की कहानियां भी सुने कि शुजाया में किस तरह की बैटल लड़ी गई। हमास की शुजाया ब्रिगेड ने इजराइल की गुलानी ब्रिगेड, तो क्या पता नहीं कौन कौन सी ब्रिगेड वहां पर भेजी और यहीं पर इजराइल के बहुत ज्यादा कमांडर्स मारे गए। यहीं पर गुलानी ब्रिगेड की सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। अब शुजाया के अंदर एक बार फिर फौज गई है, फिर वहां पर लड़ाई हो रही है, फिर इजरायली फौज की कैजुअलिटीज हो रही हैं और यमन को जनाब चीन से हेल्प आ रही है और उसमें सैटेलाइट हेल्प और इंटेलिजेंस ये सारी चीन से फराम की जा रही है और चीन जो है वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया है। आज अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट में बताया है कि जो चीन की स्पाई टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, चीन की स्पेस आर्मी इतनी ज्यादा कैपेबल हो चुकी है कि वो अमेरिका के अंदर एक एक कोने की वो इंटेलिजेंस हासिल कर सकते हैं, उसको स्पाई कर सकते हैं अमेरिका के एक एक कोने में। चाइना इकोनॉमी में, चाइना टेक्नोलॉजी में, चाइना मिलिट्री, तीनों के अंदर इस वक्त अमेरिका को जो है वो लीड कर रहा है। तेजी के साथ अमेरिकी एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। जो चीजें मिलकर जिन्होंने अमेरिकी एम्पायर को बनाया था वो सब जो है वो इस वक्त रिवर्स हो रही हैं और यहां पर आप देखिए अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जिसने यमन जंग का फैसला किया वो खुद इस वक्त सर्वाइवल मोड के अंदर है। अब फिर नया स्कैंडल सामने आ गया है, उसकी वो लीक से नहीं रुक रही हैं। एक वहां पर ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है कि ये बंदा जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी के ओहदे के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये बात बहुत स्टैब्लिश वहां पर हो चुकी है और बहुत ज्यादा वहां पर कैंपेन चल रही है कि इस बंदे को जो हटाया जाए और उसकी पॉलिसीज काम ही नहीं कर रही है ना। और सबसे ज्यादा तो वो स्कैंडल्स का शिकार हो गया है। कोई अमेरिकी सेक्रेटरी इतना स्कैंडल्स का शिकार नहीं होता जो वो 2-3 महीने के अंदर हो गया है। वो अनसिक्योर चैनल्स इस्तेमाल सिर्फ उसने एक नहीं किए यमन के हवाले से, अब खबर है कि कुछ नए भी इस्तेमाल किए हैं, वो नया स्कैंडल सामने आ गया है। तो ये बंदा जिसने यमन जंग छेड़ी है ये खुद सर्वाइवल मोड के अंदर है, इसके सारे फैसले चैलेंज हो रहे हैं और इस बात के ऊपर समझा जा रहा है कि इसके जो फैसले हैं वो अमेरिकी मफाद के अंदर नहीं है क्योंकि ये बंदा इस ओहदे के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। तो इसकी वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है ही नहीं कि जिन जंगों के अंदर हमें ड्रैग कर रहा है, जिस डायरेक्शन के अंदर हमें लेकर जा रहा है वो तो अमेरिकी मफाद में हो ही नहीं सकता क्योंकि ये देखिए आप क्वालिफाइड बंदा लेकर आते हैं ना तो वही फैसले करता है रियलिटीज को समझकर। अभी ताजा रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी कि पेंटागन को पता ही नहीं था, यानी इस डिफेंस सेक्रेटरी को पता ही नहीं था यमनी कैपेबिलिटीज क्या है और बस एरोगेंस के अंदर हमला कर दिया कि हम तो अमेरिका हैं। बहरहाल तो ये चीज आपके सामने रखेंगे। ईरान अमेरिका टॉक्स की मजीद डिटेल सामने आई है वो आपके सामने रखेंगे और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज रेजिस्ट कर रही हैं। ट्रंप जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स को प्रेशराइज कर रहा है, डिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिकी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनको डिपोर्टेशन से पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही हैं क्योंकि अमेरिकन ये जो इदारे हैं, बड़े बड़े ये इदारे हैं, ये चल ही नहीं सकते हैं। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहां से अपना रुख मोड़ लेते हैं तो ये इदारे चल ही नहीं सकते। 1.1 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 2024 के अंदर वो अमेरिका गए हैं और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पर खर्च किए हैं, तो इनकी फीसेज, इनके खर्चे चल ही नहीं सकते। तो वहां पर यूनिवर्सिटीज की तहरीक, और आप जरा अंदाजा करें यूक्रेन की जंग कितनी बड़ी जंग है, क्या ये अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के अंदर फैली? इसके अलावा कितनी बड़ी जंगें हैं, क्या ये यूरोप की सड़क सड़क तक फैली? आप अंदाजा तो करें ये गजा की जो जहरियत है इजराइल की, ये अमेरिकी यूनिवर्सिटी जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपका कोई नामो निशान भी वहां पर हो, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते उन इदारों में, उन इदारों के अंदर इतनी बड़ी मतलब उस सतह के इंपैक्ट क्रिएट करना ये बहुत बड़ी चीज है। दुनिया की कोई जंग ऐसा इंपैक्ट जो क्रिएट नहीं कर सकी है और ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है टोटल डिजास्टर साबित हो रही है, पूरी तरह से नाकामी हो रही है और टैरिफ उसमें जो अमेरिकन इकोनॉमी है, अमेरिकन डॉलर है, तेजी के साथ वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज्यादा लॉसेज हो रहे हैं और ट्रंप को पीछे हटना पड़ रहा है। कहीं पर वो हट चुका है, कहीं पर मजीद हटने की तैयारी कर रहा है और जो नुकसान वो सबसे ज्यादा कर चुका है जो कभी रिवर्स नहीं हो सकता, अब वो ये है कि डॉलर के ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं हो सकता है। तो टैरिफ के नतीजे में क्या डिजास्टर हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे, यानी अमेरिकन एम्पायर कई डायमेंशन के अंदर हमें डिक्लाइन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक और बात हुई है, प्यूटन ने अभी अनाउंस किया है कि जो कर्स्क का रीजन है जिसके अंदर यूक्रेनी फौज दाखिल हुई थी वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर आजाद करवा लिया है, मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया है। अब ये रिसेंट हिस्ट्री के अंदर नेटो का सबसे बड़ा डिजास्टर है जो कर्स्क रीजन के अंदर हुआ है। देखिए
यूक्रेन की जंग इसलिए छेड़ी गई थी कि रशिया को तोड़ना था। यह बिल्कुल वही मॉडल था जो सोवियत यूनियन के साथ किया गया अफगानिस्तान में। उसी मॉडल के तहत जो बचा कुचा रशिया है, क्योंकि वैसे बहुत बड़ा, दुनिया का 20 सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन पहले से टूटा हुआ, उसको अब कई हिस्सों में मजीद जो है वो तोड़ना था। यह बिल्कुल वही मॉडल था और इस जंग का बुनियादी मकसद यह था। जब जंग हार ली गई तो आखिरी अटेम्प्ट की गई। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। और ये नेतन्याहू के जो हरकतें हैं इसको आप समझ सकते हैं। कर्सक के अंदर नेटो फोर्सेस दाखिल हुई हैं, अमेरिकन फोर्सेस दाखिल हुई हैं, यूरोपियन फोर्सेस दाखिल हुई हैं। वो यूक्रेनी फोर्सेस नहीं थी सारी, ये सब के सब थे। नेटो का इक्विपमेंट था, अमेरिका का, यूरोप का, उनकी टेक्नोलॉजी थी, उनके वेपन्स थे जो गए और वहां पर उन्होंने उनके टैंक्स और सारा लड़ाई हुई और वहां पर शिकस्त हुई। अच्छा, आप देखिए कितना बड़ा अटैक था। और उस वक्त जब ये दाखिल हो गए तो मीडिया की ऐसी कवरेज हुई कि पता नहीं ज़ेलेंस्की जो है वो रशिया जिसके ऊपर बड़े बड़े बादशाह नेपोलियन और पता नहीं क्या क्या, वहां पर कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सके, ज़ेलेंस्की जो है दाखिल हो गया। ये कवरेज हुई। नतीजा आखिर में क्या निकला? तो वो जो रशिया के अंदर दाखिल होना था उसको इब्तदाई तौर पर दिखाया गया कि देखो ये कितना बड़ा कारनामा हो गया है और यूक्रेन कैसे गालिब आ गया है, उसकी हैबत कितनी बढ़ गई है कि वो रशिया के मेन लैंड रशिया के अंदर दाखिल हो गया है। और इसका मतलब यह है कि जब मेन लैंड आप रशिया को हिट करते हैं, उसमें फौजें दाखिल करते हैं, तो फिर रशिया के पास ये इख्तियार होता है कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करे। इसके बावजूद यूक्रेन जब दाखिल हो गया, लेकिन आज हमें पता चला कि वो जिसे होता है ना कि दिया आखिरी टाइम में वो तेज हो जाता है, तो असल में ये आखिरी अटेम्प्ट थी यूक्रेन की कि वो बिल्कुल खत्म हो रहा था, हार रहा था, तो उसने ये आखिरी अटेम्प्ट की। तो इसी तरह यहां नेतन्याहू के कोई बड़ी जंग छेड़ने की साजिश, बड़ी कोई ईरान के ऊपर हमला या कोई इससे भी इस जैसी कोई चीज, मतलब जब वो एस्केलेट करे इस लेवल का, इलाकाई जंग की तरफ लेकर जाए, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो गालिब आ रहा है और वो पहले कामयाबी हासिल कर चुका है और अब मजीद कामयाबी हासिल करने की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह होगा कि वो बिल्कुल अपने इख्तिताम के करीब पहुंच गया है। देखिए, अमेरिका और चाइना की जंग शुरू हो जाती है तो पहले न्यूक्लियर वो इस्तेमाल करेगा जो हार रहा होगा, ठीक है? तो आप ये वाली, आप जब इस लेवल के एस्केलेशन की तरफ जाते हैं तो उसका मतलब यह नहीं होता कि आप जीत रहे हैं। उसका मतलब यह होता है कि अब आप बस चूंकि खुद हार रहे हैं तो बस आप चाहते हैं कि बस सब भस्म हो जाए, सब तबाह हो जाए। तो वहां पर नेटो का जाना, आप अंदाजा करें कि रशिया ने कितनी बड़ी जंग लड़ी है। और ना सिर्फ रशिया ने, बल्कि ईरान ने, बल्कि नॉर्थ कोरिया ने, बल्कि चाइना ने, कि उनके अंदर नेटो की फौजें दाखिल हो गई। यार आप अंदाजा नहीं कर सकते कितनी बड़ी बात थी। नेटो की फौजें बाकायदा दाखिल हो गई रशिया को तोड़ने के लिए। इतनी बड़ी शिकस्त नेटो को हुई, यूरोप को हुई और अमेरिका को हुई। और इसलिए आप देखिए नेटो बिल्कुल खात्मे की तरफ जा रहा है और ये इस सेंचुरी का बहुत बड़ा वाकया होगा, नेटो का खात्मा और चाइना का अमेरिका के मुकाबले में आ जाना। तो ये दो इस सेंचुरी के सबसे बड़ी चीजें हैं। तो यहां पर शिकस्त हो गई है। पुतिन ने कहा कि हमने मुकम्मल तौर पर यह बैटल जीत ली है और इसको अपने कंट्रोल में, ये रशिया ही का इलाका था, उन्होंने जो है वो दोबारा हासिल कर लिया है। तो ये सारी सूरत हाल होगी। गजा के हवाले से इजरायली आर्मी ने इस वक्त कंफर्म किया है, हेडलाइंस हम आपके सामने रखते हैं, अभी कंफर्म किया है कि इजरायली कैप्टन मारा गया है। इजरायली कैप्टन मारा गया है और 5-7 फौजी मारे गए हैं। शुजाया के अंदर बहुत बड़ी, 2 जगहों पर सबसे बड़ी बैटल हो रही है, एक शुजाया में और दूसरी बैत हनून के अंदर, नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ और सेंटर के अंदर ये सबसे बड़ी बैटल्स हो रही हैं। एक कैप्टन और 5 उनके साथ फौजी मारे गए। तो ये जो कैजुअलिटीज हैं, अब आप देखिए पिछले 72 घंटों से, यानी 2 दिन पहले भी, कल भी और आज भी, तीनों दिन लगातार इजराइल की कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो ये जो कैजुअलिटीज हैं, ये जब वहां पर जनाजे उठेंगे तो आप देखेंगे कि और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस जो फाइट कर रही है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, रेजिस्टेंस मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर फाइट कर रही है। यानी एक होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आपने कमांड सेंटर तोड़ दिया, पीछे से एक डायरेक्शन होती है ना, भी कमांड सेंटर होता है, वो डायरेक्शन दे रहा है, आपने वो तोड़ दिया तो फाइटर्स बच गए हैं। अब फाइटर्स अपने तौर पर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, एक चीज ये होती है, वो नहीं है। यानी रेजिस्टेंस बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर मौजूद है, यानी पीछे कमांड सेंटर है और एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो मौजूद है, एक हायरार्की है, ऊपर से डायरेक्शन आती है, जब हमला करना है वो हमला करते हैं, जब पीछे हटना है वो पीछे हटते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर आप देखिए कि याहिया सिमर के जो भाई हैं वो इस वक्त कमांड कर रहे हैं। इस वक्त जो आर्मी चीफ है हमास के, वो याहिया सिमर के भाई हैं। तो पूरा खानदान उनका कुर्बान हो चुका है और अब उनके भाई जो है इस वक्त लड़ रहे हैं। इसी दरमियान आप देखिए तल अवीव में मुजाहरे शुरू हो गए हैं इन कैजुअलिटीज की वजह से, कि एक तो फौजी भी मारे जा रहे हैं और कैदी भी वापस नहीं आ रहे हैं। और इससे अंदाजा हुआ कि
کوئی اسرائیل جنگ جیت نہیں سکتا. تو تل اویو کے اندر اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں فار دا سیز فائر, فار اینڈنگ دا وار. اینڈ کیپٹیو فیملی سیز نیتنیاہو از کرمنل اگینسٹ ہز اون پیپل. یہ اسرائیل کے اندر کی سٹیٹمنٹس ہیں. اور میجر ڈس ایگریمنٹس بٹوین اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کیبنٹ اوور غازہ وار پالیسی. میجر ڈس ایگریمنٹس. اور میں آپ کے سامنے اسرائیل کا جو فارمر پرائم منسٹر ہے اس کی کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور ایز این ایویڈنس رکھ رہا ہوں اسرائیل کی شکست کے طور پر, باوجود اس کے کہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے. اسرائیل کی جیسے وہ میں نے مثال دی نا, کرسک کے اندر داخل ہونا ایک ہیبت کی علامت تھا, اس کو ایسے جوڑا گیا کہ پتہ نہیں وہ انہوں نے کیا کامیابی حاصل کر لی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ عبرتناک شکست. اور پتہ چلا کہ یہ تو ان کا آخری پوائنٹ تھا کہ بس وہ جو دیا ہے وہ بجھنے سے پہلے ذرا تیز ہو گیا تھا. تو یہاں پر بھی ایکس اسرائیلی پرائم منسٹر براک کالز غازہ وار فیوٹائل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیل چونکہ بہت طاقتور ہے, غزہ اور ویسٹ بینک کے لوگ چونکہ بالکل محکوم ہیں, اسی لیے اسرائیل ابھی بھی موجود ہے. اگر یہ کوئی دو برابر کی لڑائی ہوتی تو اسرائیل ابھی تک ختم ہو چکا ہوتا. چونکہ اسرائیل کوئی طاقت کا کمپیریزن نہیں تھا, اسی لیے وہ کمزور ہو کر بھی موجود ہے, لیکن وہ جنگ کے نتیجے میں مزید اپنی مکمل تباہی کی طرف جا رہا ہے. فارمر پرائم منسٹر جو فلسطینیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتا ہے, جس نے کوئی جینوسائیڈ کے خلاف کوئی کنڈیمنیشن جاری نہیں کی ہے, جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ جنگ فیوٹائل ہے, اس سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں, اور یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے, صرف اپنے اقتدار کو جاری رکھنے کے لیے, کیونکہ یہ گورنمنٹ سے گرے گا تو اس کا آگے کیا ہوگا وہ سب کو پتا ہے. اور یہ کچھ اسٹریٹجک لیول کا, یہ اسرائیل کو سیکیور کرنے کا کوئی بات نہیں ہے, اسرائیل سے سیکیور نہیں ہو رہا, اسرائیل سے فاتح نہیں ہو رہا, یہ اتنی سی بات ہے. فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر accuse Netanyahu of being responsible for driving Israel toward this abyss. ذمہ دار کون ہے؟ نتنیاہو اور اس کی یہ جنگ. And former Israeli Prime Minister sharply criticized the ongoing war on Gaza Strip, describing it as a futile and driven by political interest of Netanyahu. Barak warned of an imminent threat to Israel's future and identity. اسرائیل کے مستقبل کو واضح طور پر خطرہ ہے اس جنگ کی وجہ سے. اسرائیل مکمل تباہی کی طرف جا رہا ہے, میرے الفاظ نہیں ہیں. We in Israel are standing on the edge of cliff. ہم بالکل اس چٹان کے دہانے کے اوپر پہنچ گئے ہیں جس کے بعد ہم کھائی کے اندر گرنے جا رہے ہیں. فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر. There is an immediate and clear danger. میں وہ تباہی اپنا بالکل واضح طور پر دیکھ رہا ہوں. First to state security and also to the structure of our political system, our democracy, the identity of the state and its future. میں یہ تباہی, یہ خطرہ اور اسٹیٹ سیکورٹی, بھائی جب اسٹیٹ لیول کی سیکورٹی ختم ہو گئی تو بچا کیا؟ کوئی بھی اسٹیٹ ہوتی ہے وہ سیکورٹی کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, اور وہ کالونی جس میں باہر سے لوگوں نے آ کر آباد ہونا ہے, اس میں جب تحفظ ہی ختم ہو گیا, سیکورٹی ختم ہو گئی تو بچا کیا؟ وہ کہہ رہا ہے کوئی مستقبل نہیں ہے ہمارا اس جنگ کی وجہ سے. براک accused Netanyahu of being responsible for driving Israel toward this abyss. He went on to say that Israel is currently engaged in a futile war and Netanyahu is compelled to keep it going. اور Netanyahu بس اس کو جاری رکھنا چاہتا ہے, emphasizing that this decision does not stem from security reasons. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسرائیل کو کوئی سیکورٹی خطرات ہیں, but because it serves the premier's political needs. لیکن یہ اس کی سیاسی مجبوریاں ہیں. اگر وہ جنگ روکے گا, بین گور اور سموترچ نکل جائے گا اور اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ گر جائے گی. گورنمنٹ گر جائے گی, کرمنل چارجز اس کے اوپر آلریڈی ہیں, جینوسائیڈ کا مقدمہ ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی آئی سی سی نے وارنٹ بھی سسپینڈ کرنے سے انکار کیا ہے. He stressed that he has no doubt that if Netanyahu is forced to face investigation, he will collapse. اگر نتنیاہو کے خلاف اندرونی انویسٹیگیشن کا بھی آغاز ہو جائے تو یہ مکمل طور پر کولیپس ہو جائے گا. ہیرٹس کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ The moral abyss engulfing Netanyahu cannot be masked by attacking the Shin Bet. جس تباہی کی طرف معاملہ آ چکا ہے, اور نتنیاہو اس کو صرف کور اپ ایسے نہیں کر سکتا کہ یہ شن بیت کے اوپر مطلب اس کے خلاف الزام لگائے اور وہاں پر ہیڈ لائنز بنائے, مطلب شن بیت کے ساتھ پھڈا ڈال کے وہ جو تباہی ہے اس کو ماسک یہ نہیں ڈال سکتا, اس کو کور اپ نہیں کر سکتا. اب ذرا آگے سنیے. اسرائیل اسٹک ان لمبو اوور سیکورٹی ان نارتھ, میئر سے. اب وہ نارتھ سے رپورٹ یہ سامنے آئی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ صرف 50% جو سیٹلرز ہیں وہ ابھی واپس آئے ہیں, اور صرف 30% جو بزنسز ہیں وہ ریزیوم ہوئے ہیں. اینڈ اسرائیل ہیز ناٹ لرنڈ اٹس لیسنس. یہ نارتھ کے جو میئرز ہیں ان کی رپورٹ ہے. سیٹلرز ریلیکٹنٹ ٹو ریٹرن, سیٹلرز واپس ہی نہیں آنا چاہتے ہیں. آپ ذرا لیبنیز کو دیکھیے,
جو گولیاں کھا کر بھی واپس آئے. آپ ذرا غزہ کے لوگوں کو دیکھیے, ویسٹ بینک کے لوگوں کو دیکھیے جو اپنی لینڈ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ اسرائیلی یہ واپس نارتھ میں جانے کے لیے تیار نہیں, جہاں پر ایک گولی بھی ابھی نہیں چل رہی ہے, وہاں پر یہ جانے کے لیے تیار نہیں. مینی سیٹلرز ریمین ہیزیٹنٹ ٹو ریٹرن ٹو دا نارتھ ڈیو ٹو دا پریویلنٹ اسٹیٹ آف انسیکیورٹی اینڈ لیک آف بیسک سروسز. اب صرف آپ دو چیزیں اندازہ لگائیے, یہی اسرائیل کی سب سے بڑی شکست ہے. اس اسٹیٹ آف انسیکیورٹی کے اندر باہر سے کون سا سیٹلر جو یہاں پر آباد ہونے کے لیے آئے گا؟ دوسرا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ یہاں پر کون آگے چل کر انویسٹمنٹس کرے گا. اسرائیل سب سے پرائم لوکیشن سمجھی جاتی تھی انویسٹمنٹس کے لیے, ویسٹ کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیے دنیا کا کون سا ملک ہے یا کون سا بلینئر ہے جو اس اسرائیل کے اندر آ کر انویسٹ کرے گا, جس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہ یہاں اسرائیل کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ 2 سال 4 سال 5 سال اس سے زیادہ, ویسے تو یہ جنگ جاری ہے, اسی کے اختتام پر اس کا خاتمہ ہوگا اور اس کے سارے گولز ناکام ہو گئے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ساری چیزوں کو کہ یہ میکسیمم فیو ایئرز ہیں, اسرائیل ختم ہو جائے گا مکمل طور پر. یہ گرتے گرتے عمارت جب یا یہ سول وار کے اندر چلے جائیں گے, اس جنگ کے ذریعے مزید کمزور ہوتے چلے جائیں گے, دنیا موو آن کر رہی ہے, اس کے لیے صرف چند سال اس کے باقی بچے زیادہ سے زیادہ. تو مجھے بتائیے یہاں پر کون اپنے, ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس نے $25 بلین کی انویسٹمنٹس کا اعلان کیا تھا اسی جنگ کے درمیان, اس نے واپس لے لیا اعلان. کیوں واپس لیا؟ اس کی فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردیاں آ گئی ہیں؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ہو نہیں سکتا, بالکل کسی طور پر ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ اسرائیل کی شکست ہوئی ہے اس جنگ کے اندر سب سے بڑی. اور یمن کے اوپر ابھی امریکہ نے اٹیک کیا ہے. یمن نے ابھی اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا, تل اویو اور ہیری ٹرومین اور سارا, اس کے بعد ابھی پھر یمن کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے. اور یمن کے حوالے سے تازہ رپورٹ کے مطابق 22واں حملہ کل رات کیا ہے یمن نے, 22واں حملہ. اچھا 18 مارچ سے اسرائیلی اگریشن کا آغاز ہوا اور 22واں حملہ کل ہوا ہے یمن کی جانب سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ ہر روز ہی یمن نے حملے کیے ہیں اسرائیل کے اوپر پچھلے 1 مہینے کے اندر. 1-2 دن کا 2-3 دفعہ گیپ آیا ہے, لیکن اوورآل اگر ہم کہیں تو اس کا مطلب کہ ان کے ڈیلی حملے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہوئے ہیں. بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہے. اور اس میں وال اسٹریٹ جرنل کی نئی رپورٹ سامنے آئی ہے. وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ چائنیز کمپنی جو ہے وہ سیٹلائٹ ہیلپ دے رہی ہے یمنیز کو تاکہ وہ امریکن وارشپس کو اور ایئر کرافٹ کیریئرز کو ٹارگٹ کر سکے. اور ساتھ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے کہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے چائنیز ملٹری, چائناز چینگ گوانگ سیٹلائٹس کین اسپائی آن ایوری کارنر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. ان کو بس نتنیاہو نظر آ رہا ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ امریکن امپائر کتنے تیزی کے ساتھ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ڈیفنس سیکٹری کے حوالے سے 2 سٹیٹمنٹس دیکھیے. پیٹی ہیجسٹ پینٹاگن سکینڈل لیک پروب ٹریگرز فائرنگ اینڈ کیوس. اب وہ وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, پینٹاگن کے اندر ایک کیوس ہے, کبھی اس طرح سے وہاں پر جنرلز کو نکالا نہیں گیا, وہ جو نکل رہے ہیں وہ جا کر آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے. پینٹاگن پروبز ہیجسٹ یوز آف ڈرٹی انٹرنیٹ لائن. اب اس نے وہاں پر ایک اور یوز انسیکیورڈ انٹرنیٹ لائن ان ہز پینٹاگن آفس ٹو ایکسیس دا سگنل ایپ ریزنگ الارمز اوور ملٹری کمیونیکیشن سیکورٹی اینڈ پوٹینشیل بریچز. اب اس نے وہاں پر کوئی اور کمپیوٹر استعمال کیا اور سگنل کیوس ایپ کو ایکسیس کرنے کے لیے, وہ بھی انسیکیور تھا. اب یہ 2 نئے اسکینڈل, اس کی 2 نئی لیکس جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. تو یہ بندہ ہے جس نے یمن جنگ کا سب سے زیادہ انسسٹ کیا. جے ڈی وینس تیار نہیں تھا, لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ڈیفنس سیکٹری کہہ رہا ہے تو پھر میں بھی ٹھیک ہے میں ساتھ جاؤں گا, لیکن میں اس پر راضی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, کنونس نہیں ہوں. اس نے حملہ کیا اور اس کی اپنی کوالیفیکیشن آپ کے سامنے, اور یہ اس پوزیشن میں ہے کہ روزانہ کوئی نیا اسکینڈل آ رہا ہے. تو اگر یہ ڈیفنس سیکٹری فارغ ہوتا ہے تو ٹرمپ انتظامیہ اور زیادہ کیوس کے اندر ہوگی, اور ڈیفنس سیکٹری نئے آنے سے یہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اچھا اب موساد کا جو چیف ہے جو تل اویو میں مظاہرے میں شریک ہوا تھا نتنیاہو کے خلاف, وہ پہنچا ہے قطر, اور قطر میں اس کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کو امپورٹنٹ ملاقات کہا جا رہا ہے. اس میں 2 پرپوزل ڈسکس ہوئے. ایک میں ٹیمپریری سیز فائر ہوگا 40-50 دن کا اور کچھ قیدی رہا کیے جائیں گے. دوسرا پرپوزل جو ہے اس کے اندر لانگ ٹرم سیز فائر ہوگا 5 سال جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور سارے قیدی چھوڑے جائیں گے. تو یہ 2 پرپوزل ڈسکس ہوئے ہیں, اور جو حماس کا ڈیلیگیشن ہے وہ کائرو کے اندر ہے. تو کافی اس وقت ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو شاید یہ معاملہ سیز فائر کی طرف جا سکتا ہے. پریشر بہت زیادہ ہے, ٹرمپ کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے, کچھ اچیومنٹ حاصل نہیں ہو رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیے ایران کے حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں. ایک تو 700 سے زیادہ زخمی ہوئے اور آگ وہاں پر مکمل نہیں روکی جا سکی ہے, اور ایک کنٹینر سے وہ دوسرے کنٹینر میں آگے سے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور بہت زیادہ وہاں پر 700 سے زیادہ لوگ, اور سیریس اب اس میں سے مزید کتنے جو وہ شہید ہو جائیں گے. بہت ہی افسوسناک واقعہ, بہت بڑا یہ نقصان ہوا ہے. اور ایک سے ابھی تک دیکھیں نا, ابھی تک آگ نہیں بجھائی جا سکی,
اور اس کی ابھی بتایا جا رہا ہے انویسٹیگیشن جاری ہیں کہ یہ کس کی جانب سے کیا گیا ہے، لیکن ابھی تو ساری کوششیں جو وہ آگ بجھانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اچھا، ایران کی جو ٹاکس ہوئی ہیں اس پر اب ایران کے فارن منسٹر نے بتایا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو پہلے امریکہ کی ڈیمانڈ تھی کہ یورینیم انرچ نہیں کیا جائے گا ڈومیسٹیکلی، ایران کے پاس وہ کیپیبلٹیز نہیں ہوں گی، اس کے اوپر ہمارے ساتھ زیادہ کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ پھر یہ ڈیمانڈ کہ ہم یورینیم کو ٹرانسفر کر دیں گے کسی دوسرے ملک کو، اس کی بھی ابھی تک ہمارے پر کوئی پریشر نہیں آیا ہے، کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اٹامک انرجی ایجنسی کا ایک نمائندہ ہے اور کچھ اکنامک ایکسپرٹس وہ اب شامل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ سینکشنز کا ریلیف ملنا ہے نا، تو اس کا مطلب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ معاملات پروگریس کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ڈیپ ایشوز ہیں، یعنی بڑے گہرے ایشوز ہیں ہمارے، ان کو بھی حل کرنا ہے، لیکن اوورآل لگ رہا ہے کہ ہم معاہدے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اب آئی اے کا ریپرزینٹیٹیوز، اور اس کو پھر آپ لنک کریں، ابھی 3-4 روز قبل جو ہے وہ چائنا، رشیا اور ایران کے ریپرزینٹیٹیوز کی ویانا میں آئی اے کے ان کے ہیڈ سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب یہ خبر آ رہی ہے کہ آئی اے جو ہے وہ یہاں پر اس میں شامل ہوگا، تو معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ویک بھی کافی امپورٹنٹ ہوگا۔ ایک تو ایران پر حملہ کیا وہ اسرائیل نے کیا یا نہیں، وہ سامنے آ جائے گا، اگر نہیں کیا تو پھر بھی اسرائیل کے حوالے سے چوکنا رہنا ہے کہ وہ اس ویک میں بھی اٹیک کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جو کوششیں امن کی طرف جائیں گی، جو امریکہ جو وہ ایران کی طرف معاہدے کی طرف مزید آگے بڑھے گا، اسرائیل یہ قبول نہیں کرے گا۔ اور اب جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں، بھائی سپریم لیڈر ملیں گے یا نہیں ملیں گے وہ الگ بات ہے، ہم صرف وہ شکست کی بات کر رہے ہیں کہ یوکرین میں جنگ چھیڑی، یورپین اکانومی ڈرین ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں جی وہ علاقے بھی سارا رشیا لے گیا، ٹھیک ہے، تو ہم اس شکست کی بات کر رہے ہیں۔ ایران کے خلاف فار دی ڈیکیڈز جنگ چھیڑی گئی، کہہ رہے ہیں سپریم لیڈر سے ملنا ہے، تو یہ اس شکست کی بات ہو رہی ہے، اس ڈکلائن کی بات ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں جو ٹیرف لگے اس کے جوابی ٹیرف لگے اور امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا، یہ اس بات کا ماڈرن ہسٹری میں، ماڈرن ٹائم کے اندر ثبوت تھا کہ امریکن امپائر اب وہ والا نہیں ہے۔ امریکہ نے اسی ایروگنس کے ساتھ ٹیرف لگائے تھے کہ دنیا کی جرات کیا ہے، دنیا نے جوابی ٹیرف لگائے، کینیڈا نے لگائے، اور امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ ٹرمپ کو صرف 72 گھنٹوں میں پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی امپائر وہ پکڑ جو ہے وہ کمزور تیزی کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہے، جتنا یہ جنگوں میں مزید رہیں گے اتنا یہ مزید کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اور آخر میں یونیورسٹیز کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ یونیورسٹیز باقاعدہ پروٹیکٹ کر رہی ہیں لیگلی فارن اسٹوڈنٹس کو، جن کے ویزاز ریووک ہو رہے ہیں، جن کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو باقاعدہ لا کی سپورٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کی جانب سے باقاعدہ پروٹیکشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ بندہ تو پاگل ہو چکا ہے، تو ہم تو اس کے ساتھ پاگل نہیں ہو سکتے۔ تو یونیورسٹیز ریزسٹ بھی کر رہی ہیں اور فارن اسٹوڈنٹس کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہیں، اور ٹرمپ یہ سارا کس لیے کر رہا ہے کہ نتنیاہو کے خلاف مظاہرے کیوں کیے ہیں۔ اب امریکی ڈکلائن کا اندازہ کریے کہ امریکہ کی اب حالت یہ ہے کہ وہ نتنیاہو کی گورنمنٹ کے اوپر تنقید بچانے کے لیے، اس کی جینوسائیڈ کو بچانے کے لیے اپنی یونیورسٹیز کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اس سے کوئی بڑا بیڑا غرق ہو سکتا ہے امریکی امپائر کا؟ یعنی اس سے بڑی کوئی سینس لیس پالیسی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی سینس لیس پالیسی نہیں ہو سکتی کہ نتنیاہو کے چکر میں، اس کی وار کے چکر میں وہ اپنی یونیورسٹیز کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کو نشانے کے اوپر لے لیا ہے۔ کتنی یہ جب وہ سینس لیس پالیسی، کتنی فولش سٹوپڈ پالیسی ہے۔ لیکن ہوتا نا، ایک راجہ ہوتا ہے جو اپنے امپائر کا خود ہی بیڑا غرق کرتا ہے، تو موجودہ صدر صاحب جو ہیں وہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔